Yes, twihuse cyane rero ni amagambo ndashimiye yongeye kumvikana yibasira u Rwanda mu buryo bukomeye cyane. Ni nyuma yuko rero agiranye ikiganiro n'uyu munyamakuru uherutse i Burundi, aho yagiranye ikiganiro na Ndayishimiye. Ni nyuma rero y'urugendo yari yagiriye Kinshasa nabwo mu mujyo nk'uyu nguyu. Ni ikiganiro rero bagiranye rero ntikiratambuka cyose, ariko rero amashusho y'integuza yumvikanamo imvugo zimaze igihe zishyirwa imbere n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hariana Veras rero Victoria yumvikana abwira Ndayishimiye ko u Rwanda rwateguye ibitero byo gufata Uvira, ibintu rero ubuyobozi bwabwo bwamaganiye kure, buvuga ko rero ikibazo cya Uvira nta hantu na hamwe gihuruhuriye nacyo. Ndashimiye rero yavuze ko ibitero byatangiye iminsi ibiri imbere y'isinywa ry'amasezerano, kuri ko byose ari u Rwanda rwari rubiri inyuma. Ni imvugo rero nk'izi ziherutse rero kwamaganwa na Perezida Kagame, aho avuga ko nta hantu u Rwanda ruhuriye n'ibibazo bya Uvira. Twihuse cyane rero reka turebere hamwe rero iyi nkuru rero Ndayishimiye yagiranye n'uyu munyamakuru. Ni Ndayishimiye rero wongeye gusubiramo none iyi nyikirizo rero imwe ku kibazo by'u Burundi n'u Rwanda, aho yibasiriye rero na Amerika. Yavuze rero ko u Rwanda rushyigikira abanyabyaha b'Abarundi bashaka rero gutera u Burundi, mu gihe rero u Rwanda ruzaba rumaze gufata Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya ni amagambo rero mashya ya Perezida rero w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, wongeye rero kwibasira u Rwanda arushinja umugambi rumaze rero imyaka myinshi rugaragaza ko rutigeze rero rurota kandi rero rudashobora no kurota. Nubwo rero aya magambo Ndayishimiye aje nyuma yandi nk'aya rero amaze igihe kinini avuga ko rero u Rwanda ruri mu mugambi mubisha wo kugirira nabi igihugu cye, mu gihe rero ibimenyetso bigaragaza rero ibitandukanye. Magingo ya rero u Burundi bufite abasirikare barenga 10,000 muri Kivu y'Amajyepfo mu ntambara ya leta ya RDC rero hanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa 23. Muri Gashyantare rero umwaka ushize, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yabwiye igihe ko u Burundi rero aribwo bufite umugambi wo gutera u Rwanda, ndetse ko byanarenze kuba mu mvugo bikanatangira kugeragezwa. Mu magambo yiwe rero yagize ati Abarundi rero nibo bohereje abasirikare kurwana ndetse no kurwanirira ingabo za Kongo kurwanya M23, binajyanye rero no kurwanya u Rwanda, ndetse hari n'imvugo zo kurwanya u Rwanda. Izo mvugo avuga rero zo gushaka gutera u Rwanda ntabwo zitangaje. Ibyuko rero u Rwanda rushaka gutera u Burundi Ndayishimiye yabigarutseho rero mu mashusho mato rero y'integuza y'ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru Hariana Vera Victoria, umwe rero mu bazwi ko kuba ari umuzindaro w'ubutegetsi bwa Repubulika rero Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abambari babo. Uyu munyamakuru rero niwe wabajije Trump muri White House ibibazo bishinja u Rwanda gutera Kongo n'ibindi biri muri uwo mujyo, ndetse n'iyo mvugo Perezida Tshisekedi na Ndayishimiye bamaze igihe kinini bavuga ku Rwanda. Uyu munyamakuru kandi aherutse i Burundi, aho yagiranye rero ikiganiro na Ndayishimiye. Ni nyuma rero y'urugendo yari yagiriye i Kinshasa, nabwo rero mu mujyo nk'uyu nguyu. Ni ikiganiro rero yagiranye rero ntikiratambuka cyose nk'uko twababwiye nk'uko muri kubibona, ariko rero amashusho y'integuza ariyo yayo muri kubona yumvikanamo rero imvugo zimaze igihe zishyirwa imbere n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hariana Vera rero Victoria yumvikana abwira Ndayishimiye ko u Rwanda rero rwateguye ibitero byo gufata Uvira, ibintu rero ubuyobozi bwarwo bwamaganiye kure, bukavuga ko rero ikibazo cya Uvira nta hantu na hamwe ruhuriye nacyo. Ndayishimiye rero yavuze ko ibitero byatangiye iminsi ibiri mbere y'isinywa ry'amasezerano, ko byose ari u Rwanda rwari rubiri inyuma. Ni imvugo rero nk'izi ziherutse rero kwamaganwa na Perezida Kagame, aho avuga ko nta hantu u Rwanda ruhuriye n'ibibazo bya Uvira nk'uko twatangiye tubivuga. Mu Kuboza rero 2025 ubwo yakiraga indahiro z'abayobozi batandukanye muri guverinoma, yavuze ko rero iyi mirwano hagati ya M23 na FARDC n'abayishyigikiye rero yaturutse ku kutubahiriza rero ibyari
byari byaremeranijwe. Mu magambo rero ya Perezida Paul Kagame yagize ati tujya rero kujya muri Amerika, icyo gihe rero mu by'ukuri hari hamaze rero n'iminsi ibyumweru ndetse tujya no kujyayo n'uwo munsi hamwe rero bagarutse rero hano hari imirwano ndetse nayo ku gice rero kimwe itubahirije ibyari rero byarasezeranyijwe mbere y'aya masezerano twari twagiye gusinya. Ndayishimiye rero yavuze ko umuryango mpuzamahanga ugomba rero kugira uruhare mu gushyira igitutu ku Rwanda kugira ngo rero rwemere inzira y'amahoro. Perezida Kagame we yigeze kuvuga ko u Rwanda atari rwo rwarenze ku busabwa ahubwo no mu masezerano y'amahoro. Mbere y'uko rero imirwano iba, u Rwanda rwari rwagaragaje ibimenyetso rutanga rero n'impuruza y'ubwicanyi buri gukorwa muri Kivu y'Amajyepfo. Mbere gato rero yuko aya masezerano y'amahoro asingwa muri Amerika, hari hashize rero n'igihe kinini hari amajwi y'umutwe wa M23 avuga ko ibintu bikomeje guhindura isura hafi y'umupaka w'u Burundi, ndetse rero uyu mutwe usaba amahanga kutarebera ibiri kuba. Icyo gihe rero ibiganiro byari birimbanyije hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Washington DC n'ibyama 23 na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Doha. Kugera rero mu kwakira ingabo z'u Burundi zirenga ibihumbi 10 zari zimaze gushinga ibirindiro mu bice bitandukanye bya Uvira no mu misozi ya Mwenga ndetse no ku rundi ruhande rwa Kinshasa, naho rero hari hakomeje imyiteguro ikomeye kuko abacancuro babarirwa rero mu bihumbi bo muri Colombia na El Salvador bahawe ikiraka n'umunyamerika witwa Eric Prince ufite sosiyete itanga serivisi z'abacancuro nk'uko twayaberetse Blackwater. Icyo gihe rero u Rwanda rwagaragaje ko imyitwarire ya RDC n'u Burundi iteye inkeke, ndetse amakuru dukesha igihe ifite rero nuko byose byagiye bigaragazwa aho n'abahuza rero yaba i Doha ndetse ni Washington DC. Nta kintu rero na kimwe cyakozwe kuri ibyo bintu byose kugeza naho ingabo z'u Burundi zikomeje rero kugota uduce turimo Minembwe, Lemena ndetse n'ahandi nk'uko mwagiye mubibona. Muri Kanama rero FARDC na Wazalendo bahaye abanyamurenge iminsi 10 yo kuva muri Uvira, bitaba ibyo bose bakicwa. Banamenyeshwa rero ko batemerewe rero kujya ku masoko, ku mavuriro cyangwa se n'ahandi. Bigeze muri Nzeri rero batangiye kwimwa amazi, batangira gufatwa baricwa. Intumbero rero ari uko ubwicanyi bugomba rero gukomeza kugeza burimbuwe bose. Ni ibintu rero byakomeje gufata umurego bigera rero mu minsi isatira isinywa ry'amasezerano, aribwo rero M23 yavuze ko igiye gutabara abari kwicwa. Muri iyi nteguza rero y'ikiganiro Ndayishimiye rero yageze naho yibasira Amerika, avuga ko rero ikwiriye kubazwa impamvu amasezerano adashyirwa mu bikorwa. Mu magambo yiwe rero Ndayishimiye yagize ati uyu munsi umuryango mpuzamahanga uramutse ubajije Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera iki mwananiwe kumvisha impande ziribwa gushyirwa mu bikorwa ibyo bisabwa, Amerika yo yasubiza iki? Amagambo rero ye asa no kwirengagiza uruhare rw'igihugu cye na RDC mu kubahiriza ibisabwa, kuko rero byakunze kugaragara ko arizo mpande zarenze ku mirongo migari y'amasezerano y'amahoro. Ndayishimiye kandi nanone yongeye gusubiramo amagambo y'uko u Rwanda ruri inyuma ya Reditabara, ibintu rero n'ubundi amaze igihe ahoza mu mbwirwaruhame, ndetse rero byageze naho avuga ko igihugu cye gifite abasirikare bashoboye kandi ko gifite ubushobozi bwo gutera u Rwanda. Mu gihe rero ashinja u Rwanda gufasha Reditabara mu bihe bitandukanye, abarwanyi b'uyu mutwe bagiye bafatirwa mu Rwanda bagasubizwa i Burundi. Muri Nzeri 2020 ingabo z'u Rwanda zafashe abarwanyi 19 b'abarundi biyemereye ko bagize umutwe wa Reditabara. Binjiye rero
ku butaka bw'u Rwanda banyuze mu ishyamba rya Nyungwe ku gice cy'akarere ka Nyaruguru. Uwo munsi rero ni nabwo Red Tabara yari yatangaje ko iri kurwana n'ingabo za leta z'u Burundi, harimo rero imirwano yabaye kwa 26 na 27 Nzeri 2025 mu gace rero ka Barore mu ntara ya Kayanza na Bukinanyana mu ntara rero ya Cibitoke. Ni umutwe rero uvuga ko urwanira ko Uburundi bwagira amahoro arambye n'ikibazo cy'impunzi kikabonerwa umuti. Ingabo rero z'u Rwanda zifashe abo barwanyi mu gihe rero kuwa 27 Kamena 2020 abantu bitwaje intwaro bagera ku jana bitwaje rero imbunda zirimo mashinigani zirasa za rokete bagabye rero igitero ku karere ka Nyaruguru kigwamo rero bane mu bakigabye rero, ndetse rero abasirikare 3 b'u Rwanda bagakomereka byoroheje. Bari bafite rero umugambi wo kugira nabi abatuye mu mudugudu w'icyitegererezo wa Yanza uri mu kilometero kimwe gusa uvuye ku mupaka w'u Burundi. RDF rero yatangaje ko baturutse rero mu Burundi ari nabo basubiye nyuma yo kuraswa berekeza mu birindiro by'ingabo z'u Burundi biherereye rero ahitwa mu Gihisi ho muri komini Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke. Ibyo rero ni ibigaragaza ko mu gihe rero rukumira ibikorwa by'abashaka kugirira nabi Uburundi ubwo bwabaye indiri y'abavutsa umutekano. The Quick Times News rero iyi nkuru yo mu nyamakuru turakomeza tuyibakurikiranire nijya ahagaragara turayibagezaho yose uko yakabaye. Nakagaruka rero The Quick Times News akindi usabwa uretse kureba handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 muri aya makuru ndetse n'ayandi. Sikuluba Saka Makala Theodore. Passeport yako imze. Au total, 3000 personnes vont recevoir leur passeport biométrique après avoir passé l'opération de capture dans la ville de Butembo au Nord Kivu. Le gouverneur militaire de province qui a procédé ce mardi 13 janvier 2026 à la remise de ses premiers lots de passeports a remercié la volonté manifeste du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui a autorisé que les villes de Beni et Butembo abritent les centres de capture afin de permettre à la population d'obtenir ces documents migratoires dans une courte durée. Jadis, il fallait 6 mois et plus pour que le requérant obtienne son passeport. Aujourd'hui, l'accès devient facile et moins de dépenses grâce au plaidoyer du gouvernement militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, qui a appelé les citoyens habitant le territoire occupé par la rébellion de venir passer à la capture pour bénéficier de ces documents. C'est un message pour faire voir à la population que cet acte est vraiment un acte de courage et de résilience qui vient assurer la réunification administrative du pays, la continuité de l'espoir que malgré les circonstances de guerre difficiles que nous traversons, les citoyens congolais ont toujours des droits, notamment les passeports, et d'autres vont venir. Et je lance un message à toutes les autres populations qui sont ici dans la zone de Butembo, de Beni et même de la partie occupée et qui ont besoin de passeports, ils ont leur droit assuré de venir ici et obtenir leur passeport sans problème. Sentiment de satisfaction pour les bénéficiaires après avoir reçu leur passeport. C'est un soulagement parce que j'étais déjà bloqué. Je ne pouvais plus voyager parce que les passeports que j'avais étaient déjà expirés. Alors c'est un soulagement pour moi de recevoir un nouveau passeport. Alors, nous disons merci tout d'abord au président de la République qui a fait que la capture soit ramenée dans notre ville. Et nous disons merci au gouverneur qui a fait des démarches que cela soit possible ici. Nilikuwa bloke, nilitenda kwa masomo étranger Canada, njo nimepata passport pale, nyo tapata moya kuenda. Pas de corruption
Un montant de $75 est exigé pour accéder au passeport grâce à la rigueur et au professionnalisme du chef de centre qui a confirmé la réouverture du centre de capture de Beni pour ce lundi. J'ai déjà tout fait. Thomas, j'ai déjà tout fait. Mort ou vivant, j'ai déjà tout fait pour qu'on t'arrête. Thomas, j'ai déjà tout fait. Mort ou vivant, moi. Tu ne vivras pas en paix. Tout, j'ai déjà tout fait pour qu'on t'arrête. Toi, Thomas. Même si tu vas te cacher sur terre, ici, il n'y a aucun endroit où tu peux te cacher. Même là où tu es, on viendra t'arrêter. Crois-moi. Parce qu'au Bomissi, depuis 1999, Tilelo. Bana Lelo, Bana Mike, 9 ans, 10 ans, ils ne vont plus à l'école. Tu veux que qui t'appuie? Même le diable, il n'a pas ta tête. Le diable est même plus beau que toi. Mais c'est vrai. Rero twumvikane abaturage b'igashuga message z'ubuyobozi bw'icyama nazibabye za eshatu. Iya mbere kwa rukubaha pole y'ibibazo mwahuye nabyo by'izingegera zitagira inkweto zikuza kubiba, ariko ubuyobozi bw'icyama ntabwo bwabyemera. Mumenye ko izingegera zitazongera kugaruka igashuga na rimwe. Nibashaka bagende, nibashaka baza n'ibishoboka byose ntibazagaruka igashuga. Igashuga aho bahibagirwa bizagaruka muri gashuga bahibagirwa. Nimushaka mubabyire bari kurushwa n'ubusa. Nibaza bazaraswa nk'ibisanzwe. Mubarabo basize hano haraguru. Nuko batabivuga. Hano haraguru bahasize mayiti zirenga 13. Habari abana 13 bo basize hano bo bataye ku kiwanja. Bari babahetse ku bipoyi, harimo no witwa umukoroneri. Buriya bari abana bazize icyo usibye kuza kwiba. Ntabwo twe badutsinda kuko turi kumwe n'Imana. Ntabwo ibyo bishoboka. Twe tugenda hejuru yacu hari marayika. Niyo mpamvu turwana n'ibifaru, turwana n'indege tukabatsinda. Ntibababwiye ngo narapfuye simpari. Ntibabivuze. None ntimubona ko babesha. Ndi kubabaza. Nta mubona ko ari leta itunzwe no kubesha. Ntabwo izo nkuru mwazumvise. None murabona iriya leta ikoresha ukuri. Izi ngegera rero twumvikane aba basore bato baze dufatanye tuje kure hashoboka. Twubaka igisirikare kidafite ivangura ry'amoko, twubaka igisirikare kirengera umuturage, kizi ko umuturage ariyo mari y'igihugu. Kuko umutungo w'igihugu wa mbere ni umuturage. Nuko umuturage agira umutekano, agacuruza nta umubangamiye, agacuruza umwana akaja ku ishuri neza mu mahoro. Niwo mutungo w'igihugu. Naho abandi bo bazi ko umutungo w'igihugu ari ukuza akagukora mu mufuko, waba ufite ka telefone keza akakakwambura. Sibyo bakora. Rero gashuga ubwo pole twewe tugiye kugenda tubahaye pole y'ubuyobozi bw'icyama badutumye tubabyire pole, ariko tubabyire ko nta gihe na kimwe zirangegera zizagaruka kuba muri gashuga. Ku bijyanye n'ibyo abaturage bari babakeneyeho batabonaga kuri leta musimbuye, byari ibihe by'ibanze. Ikintu cya mbere abaturage bari badukeneyeho n'umutekano. Hano hari abantu bitwa abavunjaye bayishanjere bazanye ishimwe hano ku minsi mikuru. Barambyeho nta kindi kintu bakora usibye kudushimira. Tugunda babaza se kubera iki? Aravuga turabashimiye kuko twe ku munsi hapfaga 2 cyangwa 3. Umuntu wese waba ufite amafaranga baramwicaga. None mwe aho mwafatiye nta muvunjayi n'umwe urapfa kuko nibwo buzima twabagamo. Twe icyambere abaturage twahinduye cyambere n'umutekano. Abaturage baragenda amasaha 28 kandi nta sasu rivuze nta n'umubandi bahuye nawe. Okay. Icyo ni cy'umutekano. Ikindi bari bakeneye kuri mwebwe nyuma y'umutekano, wenda babonye umutekano ntibabiba n'ikindi. Hari ikindi kintu cyumvikanye ko bashobora kuba bamwe batinya kugaruka bavuga ko amazu yabo wenda batayabona, imitungo yabo. Hari uburyo mwafashije buri muntu gusubira nibye? Buri muntu wese ufite ibyangombwa ibyo aragenda akabijamo. Niyo yaba ari kwaduye, niyo yaba ari muri leta, niyo yaba ari Kinshasa,
ufite ibyangombwa arazi ibintu by'akabijamo ntawe dutangira. Abantu bibaza ibyo mukoresha aho mwe mwabikuye ibyo M23 FC mugeza aha mwifashishije zaba imodoka amazu, abantu bose baribaza bati ubwo ntibyaba ari iby'abaturage wenda mufite. Tukigera hano twasanze ibintu byinshi kuko iyi yari nka kapitale apure Kinshasa, Goma niyo yari kapitale ya kabiri ya Kongo. Urebye ibintu twasanze hano, twasanze imodoka nyinshi cyane n'ubu turazifite zose ntitwazigendamo tuzishobore, ziraparitse. Imodoka twarazisanze za gisirikare za leta, hari ibintu byinshi byane. Bivuze ko mukoresha za leta yasize? Dukoresha imodoka za leta yasize. Okay. Nubwo kimwe n'amazu twagiye mu mazu, abagiye mu mazu bagiye mu mazu ya leta, ntabwo bagiye mu mazu y'abaturage. Okay. Yeah. Reka wenda nyuma yuko mutanze umutekano abantu. Mesdames et messieurs les membres des délégations, après la 13e session de la commission mixte permanente défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République de Zambie, tenue à Kitwe en République de Zambie, la République démocratique du Congo est honorée ce jour de vous recevoir dans la capitale qui préfère en vue de la tenue des assises de la 14e session de la dite commission. De prime abord, je vous souhaite la bienvenue et un agréable séjour à Lubumbashi, chef-lieu de la province au Katanga. Je profite de cette occasion pour rendre un hommage mérité à leurs excellences, Monsieur le chef d'État Hakainde Hichilema, président de la République de Zambie, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui ont permis la tenue des présentes assises. Monsieur le coprésident, Mesdames et messieurs les délégués, comme vous le savez, cette session se tient à un moment difficile où notre pays est agressé par la République du Rwanda dans sa partie Est, situation qui a causé des milliers de morts que nous déplorons. La Zambie et la République démocratique du Congo sont des pays frères qui partagent des intérêts et des valeurs communs. Et par conséquent, il est de notre devoir de pouvoir travailler étroitement et sans complaisance afin de pouvoir apporter des solutions aux maux qui nous rendent. Monsieur le coprésident, mesdames et messieurs les délégués, cette session consistera à évaluer les recommandations de la 13e session tenue à Kitwe et à analyser les différents incidents et cas survenus affectant nos relations, comme vous l'avez si bien dit dans votre mot. C'est en vue de juguler pour une meilleure coopération entre nos deux pays frères. Cependant, nous avons noté que plusieurs de nos recommandations ne sont pas toujours exécutées, ce qui nous oblige, lors de notre présente session, à recourir à l'établissement d'une feuille de route afin de répondre aux attentes de nos deux chefs d'État. Je ne saurais clore mon adresse sans exhorter les experts de se mettre au travail en vue de réaliser un travail de titan tant attendu par nos gouvernements respectifs. C'est ainsi que je déclare ouvert les travaux des experts de cette 14e session de la commission permanente mixte défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République de Zambie.